शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। শহীদ ভারতীয় বীর জওয়ান রাজেশ ওরাংকে অশ্রু জলে বিদায় জানালো আপামর মানুষ। শুক্রবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শহীদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল বীরভূমের বেলগড়িয়া গ্রামে। সিংহারন নদীতে চালানো সাফাই অভিযানের পরিদর্শন প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের। নদীর সাফাইয়ের সমীক্ষার সাথেই জামুরিয়া শিল্প তালুকেরও পরিদর্শন করলেন প্রশাসনিক দলটি। আসানসোল দক্ষিণ থানা এলাকায় মদের দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। বাইকে চড়ে এসে দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুট করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল দেশি বিদেশি মদের পেটি ও নগদ। আতঙ্ক এলাকায়। আসানসোল উত্তর থানা এলাকায় এক গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ উঠল তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ননদ ও শাশুড়িকে, যদিও মূল অভিযুক্ত স্বামী পলাতক। লকডাউন চলাকালীন ৩ মাসের ফিস মুকুবের দাবিতে আসানসোলের নর্থ পয়েন্ট স্কুলের প্রিন্সিপালকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ অভিভাবকদের। দাবিগুলির প্রেক্ষিতে অভিভাবকদের লিখিতভাবে আবেদন জানানোর পরামর্শ প্রিন্সিপালের। পাণ্ডবেশ্বরে প্রাথমিক কৃষি কোঅপারেটিভ সোসাইটির কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ডে আর্থিক অনুদান তুলে দিলেন আইসিডিএস কর্মীরা। সারা দেশের সাথে আসানসোলেও ২০ জন ভারতীয় জওয়ান শহীদ হওয়ার ঘটনার বিরোধিতায় বিজেপির তরফে চীন রাষ্ট্রপতির পুষ্পতলিকা দাহ করা হলো। কর্মসূচিতে চীন রাষ্ট্রপতির জায়গায় উত্তর কোরিয়ার তানাশা কিম জং উনের নাম নিয়ে ফেলায় বিতর্কে জড়ালেন বিজেপির মণ্ডল অধ্যক্ষ। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বৃক্ষরোপণ ও জল সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলস্তর ধরে রাখার প্রচেষ্টায় আসানসোলের কথা হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রশাসনিক বৈঠক। ৬টি ব্লকের দ্বিতীয় জয়েন্ট বিডিওরা হাজির ছিলেন বৈঠকে। लद्दाख में एलएसी पर चीन के सैनिकों के हमले में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवान राजेश ओरांग का उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले राजेश को नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। इस दौरान भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के बर्बर हमले में शहीद हुए बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार के बेलगड़िया गांव के निवासी वीर जवान राजेश ओरांग का शुक्रवार को उसके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले पानागढ़ सेना छावनी से शहीद जवान का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव लाया गया, जहां सुबह से ही अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा था।
शहीद जवान को अंतिम विदाई देने पहुंचे हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था क्योंकि राजेश ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लोगों के चेहरे पर चीन के प्रति गुस्सा साफ झलक रहा था। लोगों ने चीन के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से समूचा वातावरण गूंज उठा। तमाम लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए थे। ताबूत में तिरंगे से लिपटे शहीद जवान के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य के कृषि मंत्री आशीष बनर्जी के साथ ही भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी, सांसद सौमित्रो खां समेत अन्य कई लोग पहुंचे थे। सेना और पुलिस के जवानों ने शहीद राजेश के पार्थिव शरीर को सलामी दी। इससे पहले शहीद जवान 26 वर्षीय राजेश ओरांग का पार्थिव शरीर गुरुवार की रात करीब 7:45 में हेलीकॉप्टर से पानागढ़ वायुसेना छावनी पहुंचा, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। यहां भी लोग देशभक्ति नारे लगा रहे थे और हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक, भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी, सांसद सौमित्रो खां ने यहाँ पहुंचकर वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रात हो जाने के कारण शहीद जवान के पार्थिव शरीर को पानागढ़ में ही रखा गया। शुक्रवार सुबह उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि LAC पर चीन के सैनिकों द्वारा धोखे से किए गए हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसमें बिहार बटालियन का जवान राजेश ओरांग भी शामिल था। राजेश की अभी शादी नहीं हुई थी। इसी नवंबर महीने में घर वापस लौटने की बात कहकर गया था। परिवार में वो एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और पूरा परिवार उसी पर आश्रित था। परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 बहनें हैं। राज्य सरकार के तरफ से शहीद जवान के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा एवं परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। दुर्गापुर से साधन रुज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। सिंघारन नदी की सफाई कार्य का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक टीम ने जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। नदी के सफाई कार्य की समीक्षा के साथ ही टीम ने सिंघारन नदी की भी मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। जामुड़िया में बहने वाली सिंघारन नदी की सफाई को लेकर प्रशासन गंभीर दिख रहा है और नदी की सफाई की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। इस टीम ने शुक्रवार को सिंघारन नदी तट का निरीक्षण किया। जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र से होकर जाने वाले जोड़ का भी मुआयना किया। जोड़ जिस कारखाने के अंदर से होकर गई है, उस कारखाने के अंदर से लेकर जोड़ के बगल वाले कारखाने तक पूरी तरह से जायजा लिया गया और सभी कारखाना प्रबंधकों को जल्द से जल्द जोड़ एवं सिंघारन नदी की सफाई का निर्देश भी दिया गया। इस टीम में जामुड़िया ब्लॉक के BDO सानू राय, जामुड़िया कार्यवाहक थाना प्रभारी रंजीत विश्वास, पश्चिम बंग प्रदूषण नियंत्रण परिषद से अंजन फौजदार, जामुड़िया भूमि राजस्व अधिकारी गुलाम मिर्जा के अलावा जामुड़िया चेंबर के अध्यक्ष जयप्रकाश डोकानिया, सचिव अजय कुमार खैतान के अलावा श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड से आलोक मिश्रा, गगन फेरोटेक से चिरंजन गौरीसरिया, जुएल बैनर्जी, मान स्टील एंड पावर लिमिटेड से हितेश परमार, RAIC इंटीग्रेटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड से शरद सराफ, सत्यम स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से मनोज अग्रवाल, राजश्री आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड से मुकेश शर्मा, सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड से अनिल वर्मा समेत अन्य प्रतिनिधि शामिल थे। BDO किसानू राय ने कहा कि SDO के निर्देश पर यह कमेटी गठित की गई थी। मुख्य रूप से इस कमेटी का काम नदी के अस्तित्व की रक्षा करना है। नदी का दौरा करने के बाद एक समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। SDO স্যারের নির্দেশে একটা কমিটি করা হয়েছিল সিঙ্গারের নদীকে পুনরুজ্জীবন করার জন্য। তো সেই কমিটির যারা মেম্বার ছিলেন তারা সবাই মিলে আজকে একটা মিটিংয়ে ডিসাইড হয়েছিল আজকের দিনের জন্য এখানে একটা সম্পূর্ণ পরিদর্শন হবে। এইমতো পরিদর্শন হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফ্যাক্টরি কাজ করছে, তাদের লাগোয়া যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে। তো একটা কথা খুব ক্লিয়ারলি বলছি, সেটা হচ্ছে আমরা পরিবেশ বাঁচাতে চাইছি। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না হয়, নদীর জায়গায় থাকবে, ফ্যাক্টরি মতো কাজ করবে।
এখানে মনে করার কোনো কারণ নেই যে অ্যান্টি ফ্যাক্টরি বা অ্যান্টি ইন্ডাস্ট্রি গভর্নমেন্ট কাজ করছে শুধু নদীটা বাঁচানোর জন্য, এবং এর জন্য একটা অলরেডি কেসও চলছে গ্রিন ট্রাইব্যুনালে। তো আমাদের কিছু ইনস্ট্রাকশনস আছে, সেই মতো আমরা দেখে গেলাম এবং কিছু ইনস্ট্রাকশনস দিয়ে গেলাম। আমরা আবার একটা রিভিউ মিটিং করবো, সেই রিভিউ মিটিংয়ে আমরা দেখে নেবো যে কে কতটা কাজ করবো, সেই মতো আমরা নেক্সট ফলো আপ করবো। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अजय कुमार खैतान ने कहा कि नदी में अगर कहीं थोड़ी बहुत गंदगी है तो उसकी सफाई की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी बड़ी फैक्ट्री चलाने पर ऐसी समस्या आ सकती है, लेकिन यहाँ सभी फैक्ट्रियाँ तय नियमों का पालन करती हैं। फैक्ट्री কিভাবে কাজ করছে না করছে আমরা তো যেটা এখন ভিডিও সাহেব বললেন, ফ্যাক্টরি আমরা কিন্তু কোথাও কোনো অ্যাবনর্মালিটি সেরকম দেখতে পাইনি। যেটা আপনারা মনে করছেন যে কিছু আবর্জনা ওটা থাকতেই পারে একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি চালাতে গেলে, কিন্তু সেটা খুব একটু মারাত্মক কিছু নাই। আশা করি যেটা আছে এটাকে আমরা আরও ঠিক করে ফেলবো। কিন্তু জামুড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট আপনারা জানেন আমরা সমস্ত কিছু পরিবেশের আইন অনুযায়ী চালাই। পরিবেশের যে আইন আছে আরও বাকি অন্যান্য যে আইন আছে সব আইনটাকে মান্য করেই চালাই, অমান্য কোনো আইন আমরা করি না। जामुड़िया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। মদের দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো আসানসোল দক্ষিণ থানা এলাকায়। দোকান মালিকের কপালে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে দুষ্কৃতীরা দেশি বিদেশি মদের বোতল সহ বেশ কিছু নগদ লুট করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আসানসোল দক্ষিণ থানার এলাকার একটি মদের দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হলো। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা। অভিযোগ, জনা কয়েক দুষ্কৃতী বাইকে চড়ে এসে ওই মদের দোকানের মালিকের কপালে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে দোকানে থাকা ক্যাশ বাক্সের চাবি ছিনিয়ে নেয়। সেখান থেকেই বেশ কিছু নগদ এবং দেশি বিদেশি মদের পেটিও লুট করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। বাধা দিতে এলে মারধর করা হয় দোকানের কর্মচারীদেরও। একটি ঘরে দোকানের মালিককে বন্ধ করে শিকল তুলে দেয় দুষ্কৃতীরা। খাবার খেয়ে পর কি বলে যে ভাগিনা আমার ভাগিনাও ছিল, ভাগিনা খাওয়া ধুয়ে পর চেয়ারে বসেছিল, চেয়ারে বসে পর ঘরকে বাড়িকে ফোন করতেছিল। ওরা 3-4 জন ছুটে আসে পরেই আর মোবাইল দেখাই পর ওই মোবাইল বুঝি পিস্তল দেখাই পর মোবাইলটা হাত করেছে। মোবাইলটা হাত করে পর চাবি নিয়েছে, চাবি নিয়ে ভাগিনাকে নিয়ে এসেছে, আসে পর এদিকে খুলেছে, খুলে পর আবার ভাগিনাকে ওদিকে নিয়ে গেছে, নিয়ে যাই পর আমরাকে ঘরে ঢুকাই পর আর শিকল লাগাই নিয়েছি। মাল গেছে এবার কি বলে যে ইংলিশ মাল গেছে মোটামুটি ভালোই, আর ইয়ার বোতল 60 বোতল বোঝে সব পেটে গেছে। আচ্ছা, আর টাকা কত গেছে? টাকা এবার কত গেছে মানে ভাগনা সে কেসে থাকে তো, আমি রান্না করি বুঝলেন, আমি বলতে পারছি না। আগে তখন আমার মাস্টার একটা দাদা ছিল আর আমি ছিলি, তখন রাত 1টার সময়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দক্ষিণ থানার পুলিশ। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দোকান মালিক জানিয়েছেন এর আগেও একই কায়দায় তাদের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছিল, তবু হেলদোল নেই প্রশাসনের। এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ঘটনাটা রাত্রেবেলায় ওরা খাবার খাচ্ছিল, স্টাফরা খাওয়ার পরে ওরা অ্যাটাক করেছে, পিস্তল ভেড়িয়ে ভেতরে যা মালপত্র ছিল সব নিয়ে নিয়েছে। ইংলিশ মদ ছিল, বাংলা মদ ছিল, ক্যাশ ছিল কিছু। কত ক্যাশ গেছে কত ঠিক বলতে পারি, স্টাফ আমি জমে বলে গেছি। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। গৃহবধূকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকির অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি আসানসোল উত্তর থানা এলাকায়। গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতেই তার শাশুড়ি এবং ননদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, যদিও মূল অভিযুক্ত স্বামী পলাতক। আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত একটি বেকারি মালিকের পুত্রবধূকে হেনস্থা এবং হত্যার হুমকির অভিযোগে শাশুড়ি, শালা এবং ননদকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ, যদিও অভিযুক্ত স্বামী পালিয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে গত 5 বছর আগে কাজল বেকারির ওই মালিকের ছেলে মোল্লা পাজি আহমেদের সাথে বিয়ে হয়েছিল আরামবাগের বাসিন্দা ওই গৃহবধূর। এরপর শ্বশুর মারা যাবার পর থেকেই তার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু করে দেয় তার স্বামী। এদিকে আবার স্বামীও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর তার উপর তাকে মারধর করত তার ননদ বলে অভিযোগ। ওই গৃহবধূ
গৃহবধূর অভিযোগ, বুধবার আরামবাগে তার বাবাকে ফোন করে গালিগালাজ করে তার স্বামী। প্রতিবাদ করতে গেলে তাকেও মারধর করা হয় এবং হুমকি দেওয়া হয় প্রাণে মেরে ফেলার। এরপরেই তার 9 মাসের বাচ্চা সহ তাকে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে আরামবাগ থেকে তার বাবা আসানসোল উত্তর থানায় গিয়ে ঘটনার অভিযোগ লিখিতভাবে জমা করেন। এরপরেই মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে যখন তার বাবা আনতে যান তাকে, তখন তাকেও আটক করে রাখা হয় একটি ঘরে, এমনটাই অভিযোগ। ঘটনার কথা জানতে পেরে প্রতিবেশীরাই খবর দেয় থানায়। পুলিশ এসে শাশুড়ি সহ ননদ ও শালাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, যদিও অভিযুক্ত স্বামী পলাতক। আজ আমার 5 বছর 2015 সালে আমার বিয়ে হয়েছে। 2015 সাল থেকে আজ আপনার 2020 সাল পর্যন্ত চলছে এক কেস, একটা পর একটা মেয়ের সাথে ফুর্তি, হ্যাঁ, লাখ লাখ টাকার উঠাচ্ছে, আমার গহনা গাড়ি সব বেঁচে দিয়েছে। আজ আমার 9 মাসের বাচ্চাকে রেখে দিয়ে বাইরে ফুর্তি করছে, আমাকে এক্সকিউজ দেখাচ্ছে, আমি বাইরে কারখানা আগলাচ্ছি। কারখানা আপনি বলুন, এত কোটি কোটি টাকার মালিক, সে 5-7 হাজার টাকা দিয়ে একটা লেবার রাখতে পারে না? আপনি বলুন, কিছু বললেই মদ খেতে বেধড়ক করে আমাকে। কেন মারধর হচ্ছে? কে মারধর করছে আপনার সঙ্গে? আমার স্বামী মারধর করছে। আমার শাশুড়ি বলছে। কি নাম হচ্ছে স্বামীর নাম? মোল্লা তানজির আহমেদ। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি আরামবাগ তালতলা বাজার। ধৃতদের এদিন তোলা হয় আসানসোল জেলা আদালতে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। খবরে এখন সময় একটু বিরতির পর থাকছে আরো খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈধ আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। টালিগঞ্জের যে সংস্কৃতি, টালিগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ আমি
রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में विद्यार्थियों के फीस में रियायत देने की मांग पर अभिभावकों ने प्रिंसिपल से मुलाकात की। प्रिंसिपल ने अभिभावकों को लिखित रूप से अपनी मांग रखने की सलाह दी गई। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, इसलिए अभिभावक फीस में रियायत देने की मांग की है। स्कूल फीस में रियायत देने की मांग पर छात्रों के अभिभावक शुक्रवार को आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात की और फीस में रियायत देने की मांग की। अभिभावकों ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्कूल पिछले करीब 3 महीनों से बंद है। ऐसी स्थिति में जब स्कूल बंद है तो फिर अभिभावकों को फीस में रियायत दी जानी चाहिए। अभिभावकों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें भी गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी स्कूल के तरफ से फीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर उनके बच्चों के स्कूल फीस में रियायत दी जाती है तो थोड़ी राहत मिलेगी। बात हुई, वो बोल रहे हैं कि सब पेरेंट जिनको जो प्रॉब्लम है वो एक लेटर पर्सनली एक लेटर बना करके सब पेरेंट्स, उसके बाद हम लोग ऊपर उसको देंगे और उस पर डिस्कस करेंगे क्या कर सकते हैं। इसके पहले वो बोले ऊपर से डिसीजन उनका मैनेजमेंट डिसीजन। कितना दिन का टाइम लिया? वो लेटर आपको कल परसों जमा कर देंगे और उसका हम लोग ऊपर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि अभिभावकों ने उनके समक्ष फीस में रियायत देने की मांग रखी है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो अपने मांग को लिखित रूप में रखें और इस विषय को लेकर स्कूल के उच्च अधिकारियों के साथ राय मशवरा किया जाएगा। फीस में रियायत को लेकर प्रिंसिपल ने अभिभावकों को किसी तरह की समय सीमा देने से इनकार कर दिया। हमारे पेरेंट्स की सुविधा के लिए हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, जो कि डिस्काउंट की सुविधा पेरेंट्स ले भी रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं जिनकी इनकम रुक गई है या फिर कम गई है। अभी रिसेंटली कुछ पेरेंट्स आए, उन्होंने अपनी समस्या हमें बताई। हमने पेरेंट्स को यही बोला कि आप अपनी समस्या लिखित रूप में जमा करिए, तो स्कूल मैनेजमेंट उसके बारे में कुछ विचार करके कुछ
रिप्लाई या कुछ रिस्पॉन्स दे पाएगा। अब कोई भी डिसीजन एक दिन में तो लिया नहीं जा सकता ना। जो प्रॉब्लम अगर गार्जियन अभी मौखिक और ओरल रूप से बता रहे हैं, अगर लिखित रूप से दें और हम लोग उस पर विचार करेंगे, अभी फिलहाल में यही कह सकते हैं। জামুরিয়া से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। শুক্রবার পাণ্ডবেশ্বরে প্রাথমিক কৃষি কোঅপারেটিভ সোসাইটির উদ্বোধন করলেন বিধায়ক তথা মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। অনুষ্ঠানে আইসিডিএস কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ডে সাধ্যমতো তাদের অনুদান তুলে দিলেন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির হাতে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার লাউদোহা ব্লকের ইছাপুরে শুক্রবার প্রাথমিক কৃষি কোঅপারেটিভ সোসাইটির উদ্বোধন করলেন বিধায়ক তথা মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বলেন, এটা খুব ভালো পদক্ষেপ। বিধানসভার এই এলাকায় কৃষি প্রধান কারণে এই কোঅপারেটিভ সোসাইটি থেকে কৃষি কার্যে সম্পর্কিত আর্থিক সমস্যার অনেক সুবিধা হবে। তিনি বলেন, নিচু স্তরে ব্যাংক ও পঞ্চায়েত দ্বারা যে কাজ করা হচ্ছে তা খুবই প্রশংসনীয়। এর থেকে যদি কৃষকদের উপকার হয় তাহলে তার আরো ভালো লাগবে। অনুষ্ঠানের মাঝেই এদিন ওই অঞ্চলের আইসিডিএস কর্মীরা করোনা মোকাবেলায় মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ডে নিজেদের সামর্থ্য মতো আর্থিক অনুদান তুলে দেন জিতেন্দ্রবাবুর হাতে। তাদের এই উদ্যোগকে প্রশংসা জানিয়ে বিধায়ক তথা মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, আইসিডিএস যে দিদিরা আছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই যে সবাই বলছে যে কত দিল, এরা তো 1 কোটি টাকা দেবে না, টাটা বিল্ডার ফ্যামিলি না, যে কোনো ভাবে একটা নিজের সংসার চালায়, সেখান থেকে যেটা দিয়েছে দেওয়ার মতো মানসিকতা তৈরি করেছে। এটা কত অর্থ দিয়েছে সেটা বড় জিনিস না, এটা এক একটা জিনিসের 1 টাকারও আমার কাছে 1 কোটি টাকা। এই অনুষ্ঠানে এদিন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখোপাধ্যায়, চুমকি মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। लद्दाख में चीन के सैनिकों के हमले में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया, लेकिन इस दौरान बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से बड़ी चूक हो गई और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति के जगह कोरिया के तनासा किम जोंग उन का नाम ले लिया। लद्दाख में एलएसी पर चीन के सैनिकों के हमले में भारतीय जवानों के शहीद होने की घटना को लेकर पूरा देश गुस्से में है और जगह जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शव यात्रा निकाली। यह शव यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। और आखिर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बीजेपी के आसनसोल दक्षिण 1 नंबर मंडल कमेटी के अध्यक्ष गणेश मांडी से थोड़ी चूक हो गई। दरअसल मीडिया के समक्ष बयान देते समय बीजेपी नेता गणेश मांडी की जुबान फिसल गई और उन्होंने कोरिया के तनासा किम जोंग को चीन का राष्ट्रपति बता दिया। अब आइए हम आपको बीजेपी नेता गणेश मांडी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उनसे चूक हुई है। हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे और लोगों से आवेदन करते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट यूज़ ना करें और हम लोग का स्वदेशी अपनाए और चाइना को अर्थनैतिक दिख से हम लोग कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या उसका शव यात्रा लेकर निकले हैं और उसको देहांत भी करेंगे? उसको जलाएंगे, उसका पुतला भी जलाएंगे। उनकी जुबान फिसलने का यह वीडियो थोड़ी देर में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लोग इस पर खूब मजे भी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আসানসোলের কথা হলে উষ্ণায়ন মুক্তি প্রজেক্টের আওতায় এদিন জয়েন্ট বিডিওদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 6টি ব্লকের বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিওরা হাজির ছিলেন এই বৈঠকে।
আসানসোলের হীরাপুর থানার অন্তর্গত কথা হলে শুক্রবার এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রশাসনের তরফে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় জলস্তর কমে যাচ্ছে দ্রুত হারে, এর প্রতিকার স্বরূপ কি করা যেতে পারে তা নিয়েই উষ্ণায়ন মুক্তি প্রজেক্টের আওতায় একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কথা হলে 6টি ব্লকের বিডিও, জয়েন্ট বিডিওদের নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা বৈঠক করেন। তবে এই প্রকল্প থেকে বাদ রাখা হচ্ছে রানীগঞ্জ এবং সালানপুর ব্লককে। এই প্রকল্পের আওতায় বৃক্ষরোপণ, জল সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিনের এই বৈঠকে। এই বৈঠকটি নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন জয়েন্ট ভিডিও দেবজিৎ প্রামাণিক। আমরা পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার্সের পক্ষ থেকে বলছি, আমাদের আজকের মিটিংটা উৎসর মুক্তি নিয়ে। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার 8টি ব্লকের মধ্যে 6টি ব্লক নিয়ে উৎসর মুক্তি স্কিম, বাদ গেল শুধু রানীগঞ্জ এবং সালানপুর ব্লক। বাকি ব্লকের থেকে একটি কমিটি আছে, 3 ম্যান কমিটি আমরা বলি। এই 6টা ব্লকের 3 ম্যান কমিটিতে 3 জন আছে, তার মধ্যে 2 জন জয়েন্ট ভিডিও আছে, বাড়াবনি এবং কাকসা। সেই উৎসর মুক্তির মিটিংটা রিভিউ আমরা করছি। গত 15 দিন আগে এই মিটিংটা করেছিলাম, তার থেকে আমরা আজকে যে মিটিং করছি তার থেকে অনেক ইমপ্রুভ পেয়েছি। এবং এর মূল উদ্দেশ্য হয়েছে, যেহেতু পশ্চিম বর্ধমান জেলা একটি উৎসর ডিস্ট্রিক্ট, এখানে জলের খুব প্রবলেম। এই উৎসর মুক্তি প্রজেক্টটা করলে জলের যে ওয়াটার লেভেল সেটা দিন দিন বাড়বে এবং আমরা ইতিমধ্যে অনেক ব্লক থেকে ইম্প্যাক্ট পাচ্ছি, অনেকের ওয়াটার লেভেল বেড়ে গেছে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।